Dah tekan send live. Okay, start Okay, start Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, terima kasih pada semua pelajar yang join kita punya session malam ni. Okey, so malam ni kita akan bersama dengan teacher Naini daripada bahagian pendidikan menengah. Okey, so malam ni kita semua, kamu semua akan belajar semula, okey, berkenaan dengan topik HIT. Okey, so cikgu jemput Cikgu Naini untuk mulakan. Okey. Thank you Cikgu Ayu. Okey, Assalamualaikum para pelajar sekalian. So kali ni bersama dengan Cikgu untuk topik HIT. Topik HIT ni kalau silibus kebangsaan dia duduk dekat form 4 tapi di MRSM dia duduk pada tingkatan 5. So apa itu heat, haba, apakah dia? It is a form of energy, sejenis bentuk tenaga. So tenaga ni kita tahu ada banyak. Contohnya kinetic energy, gravitational potential energy, elastic potential energy. Kita ada banyak jenis energy dan heat is another form of energy. And it can be transferred from one object to another object. Its symbol is Q. So kalau lepas ni teacher guna Q, itu maknanya adalah heat. Q adalah simbol untuk heat. And its unit is joule. The symbol for joule is J. Now joule is a derived quantity. What is derived quantity? Okay, derived quantity is quantity terbitan yang datang khas daripada gabungan, combination of base quantities. So base quantities ni kalau pelajar-pelajar masih ingat masa form 4 kita belajar ada length, ada time, ada mass, current, and another one is temperature. So sebut pasal temperature, heat dengan temperature ni ada hubungan tak? Alright. Now, heat tadi is a form of energy. The amount of heat pada sesuatu body atau pada sesuatu objek, kita boleh measure dia dengan menggunakan thermometer. So thermometer ni dia ukur apa? The amount of heat tu dia akan jadi temperature. So temperature, alright. The amount of heat ni for warmer object dia banyak lah. Untuk cold object dia akan sikit lah and it can be measured using thermometer. So thermometer dia ukur suhu, temperature atau degree of hotness of a body. Alright. So let's say teacher ada dua objek. Ada objek hot, the red color is hot. Okay, this is hot and this is cold object. Now, when both objects are brought in contact atau bersentuhan antara satu sama lain, touching each other, what happen is hot object ada amount of heat dia dan cold object pun ada amount of heat dia. Dia ada heat masing-masing. So, heat is being transferred from one object to another object, from hot to cold object. Okay, so boleh nampak arrow yang color merah ni. Yang ini adalah amount of heat yang ditransfer from hot object to cold object. Adakah daripada cold object ni heat being transferred tak kepada hot? Pun being transferred. Tapi kalau tengok arrow ni, dia punya amount tu sangat-sangat sikit when compared to from hot to cold. Alright. So hot object, temperature dia akan decrease sebab dia hilang heat. Dia lost heat sebab dia dah ditransfer from hot to cold tadi. Whereas untuk cold object pula, temperature dia akan increases because it receives heat. Particle dia receive heat from the hot object just now. Alright. Okay. So now after some time, okay, let's see. Let's look at this picture. After some time, dah lama-lama sikit, kita tengok yang hot ni dah tak jadi color merah. Yang blue ni pun, yang cold object dah tak jadi biru juga. What happened to the amount of heat being transferred? Tengok arrow dia, tengok sama. So sekarang,
selepas satu ketika, amount of heat being transferred sama from, let's say teacher kata ni A, this is B, the amount of heat being transferred from A to B and from B to A is equal. Di sini, the rate of heat transferred, okay, the rate of heat transferred is same, sama. Katakan dari objek A pergi ke B 20 joule, dari B pergi ke A pun 20 joule. So, apa net rate of heat transferred? Apa maksud net dekat sini? Net di sini adalah bersih. Maksudnya, kadar haba bersih yang dipindahkan dari A ke B dengan B ke A sebab sama kan 20 joule dengan 20 joule jadi zero. Alright, so pada ketika ini kita kata thermal equilibrium is achieved. Thermal equilibrium is achieved. So apa itu thermal equilibrium? Dia kena ada 3 syarat untuk dia jadi. Yang pertama, dia in contact with each other. Yang kedua, dia punya net rate of heat transfer is zero atau rate of heat transfer is same, are the same. And the third one, both of the temperature, both of the object punya temperature tu is the same. Dah jadi sama sekarang. So itu saja untuk thermal equilibrium. Okay, and then let's look at this example. Teacher ada air dalam satu periuk. Okay, the mass of water ini adalah 1 kilogram. Now, temperature water ni sekarang adalah 55 degrees Celsius. Now, heat, okay, sekarang nampak api ni kan. So heat is being, okay, kita heat is being absorbed by this water lah. So kita bagi heat, okay, Q. So sekarang water ni dia absorb, dia perlukan let's say 4,200 joule. Dia perlu 4,200 joule untuk tiba-tiba dia jadi 56 degree Celsius. Bermaksud dengan dia serap, dengan dia absorb 4,200 joule of energy, heat energy ini, temperature dia naik by 1 degree Celsius untuk 1 kg mass dia. So keadaan ini kita panggil objek ni, water ni, dia punya specific heat capacity. Specific heat capacity ni simbol dia adalah C. Alright, the specific heat capacity of this water is 4,200 joule per kg degree Celsius. Maksudnya C adalah sama dengan Q divide by M theta. Which means that, okay, kita tengok simbol dia. Q unit dia adalah haba, Q joule. M adalah kilogram, dia punya unit. Theta adalah degree Celsius. So unit bagi specific heat capacity adalah joule per kg degree Celsius atau kita boleh tulis joule per kg degree Celsius. Pun teacher boleh tulis macam ni, kilogram to the power of -1 and degree Celsius to the power of -1. So apa itu specific heat capacity? The amount of heat required to increase by 1 degree Celsius for every 1 kg of its mass. Okay, itu specific heat capacity. Cuba kita tengok ini. Ini aluminium. Ini copper. Aluminium, specific heat capacity dia ialah 902 joule per kg degree Celsius. And copper, specific heat capacity dia ialah 385 joule per kg degree Celsius. Now, apa maksud dia sekarang? Apa maksud aluminium dengan copper dengan specific heat capacity yang berbeza ini? So maksudnya ialah teacher tanya, teacher jawablah. Aluminium dia perlu 902 joule untuk setiap 1 kg dia untuk dia naik by 1 degree Celsius. Whereas copper ni dia perlukan 385 joule of energy untuk dia naik by 1 degree Celsius untuk temperature dia for every 1 kg of dia punya mass. So dalam erti kata lain, dengan the amount of heat yang sama, kalau both objek ini, both material ini dia absorb heat yang sama,
copper lebih cepat panas dan copper juga lebih cepat sejuk sebab Q di sini not necessarily absorb, ia juga bermakna dia release. So kalau dia release 385 joule for every 1 kg mass dia tu, dia akan turun 1 degree Celsius. Okey. Kita tengok satu example untuk specific heat capacity ni, kita tengok sea breeze, bayu laut. What happened here ialah kita ada sea water, kita ada land. Sea water ni specific heat capacity dia ialah 3850 joule per kg degree Celsius. And land, C dia ialah 840 joule per kg degree Celsius. So apa jadi ialah matahari sama je, matahari ke atas. So both sea water dengan land ni dia absorb heat. Apa yang terjadi dekat sini ialah land ni bila dia dapat 840 joule untuk setiap 1 kg dia dah boleh increase by 1 degree Celsius. Tapi untuk sea dia perlu 3850 joule untuk dia naik by 1 degree Celsius untuk 1 kg mass dia. So what happen here ialah air particle yang dekat atas land ni dia akan dapat heat being transferred sekarang ni daripada land yang panas ni, jadi dia akan expand dan dia naik ke atas. So hot air daripada atas land, okay, hot air above the land will rise upward. So sini dah jadi vacant region, dah jadi kosong sebab hot air ni dah naik ke atas kan. Apa yang jadi dekat sini pula, sini air particle dia sejuk lah sebab dia tak boleh nak naik sangat sebab sea water sejuk. Sea water tak absorb, tak boleh naik by 1 degree Celsius tu cepat-cepat sebab dia perlu banyak heat untuk dia nak naik by 1 degree Celsius. So dekat sini bila hot air naik, sini pressure jadi low. Jadi sini pressure yang tinggi ni dia akan bergerak pergi ke land. So kerana itu sea breeze ni adalah udara daripada laut bertiup pergi kepada land. Okay, itulah sea breeze. Okay. Now let's look at here pula. Sekarang teacher ada ice. So ice ni adalah solid. Okay, temperature ice ni sekarang adalah 0 degree Celsius. So dia absorb heat daripada surrounding and dia jadi liquid. Pada ketika dia jadi liquid ni dia masih lagi 0 degree Celsius. Dia absorb heat tapi temperature dia maintain which is 0 degree Celsius. Yang berubah di sini adalah phase dia. Dia change phase from solid and then tukar pergi liquid. How about the temperature? Temperature is not changing. So at this particular time, heat yang dia absorb tu, okay, kita panggil dia specific latent heat. Alright, specific latent heat, the symbol is L. So specific latent heat is the amount of heat required in order to change phase from solid tadi nak tukar pergi liquid for every 1 kg of object atau body ni punya mass. So unit bagi, ya Kak Wan? For the temperature is not changing. Yes, temperature is not changing, correct. The only thing changing here is that the phase of the object from solid to liquid. The unit for Q is joule and the unit for mass is kilogram. So unit for specific latent heat is joule per kg. Teacher pun boleh tulis dia joule kg to the power of -1. Now class, specific latent heat ada dua jenis sebab untuk kes sebelah ni, okay, kita pindah tengok picture yang di sebelah ni, ini adalah water inside the pot. So this water change to steam atau gas, okay. Ni gas saya. Tapi pada keadaan boiling point, this water is 100 degree Celsius. Dia tukar pada gas masih lagi 100 degree Celsius dia punya temperature. So heat yang dia absorb tu dia gunakan untuk change phase from liquid, okay, from liquid change into gas phase. So yang ketika ini kita panggil specific latent heat of fusion. Yang ini kita panggil specific latent heat of
vaporization. Alright, so heat yang diorang absorb ni, heat yang objek body ni absorb ni, dia guna untuk apa? Dia guna untuk break the bond between the molecules. If you can still remember, masa kita mendengar rendah, kita belajar solid punya particle is very close to each other kan? Dia ada bonding yang kuat antara satu sama lain. So in order dia nak tukar phase kepada liquid yang lebih ada ruang-ruang ni, so dia perlukan heat. So the heat absorbed here is used to break the bond between the molecules. Same goes to yang specific latent heat of vaporization ni. So sekali lagi teacher conclude, apa itu specific latent heat? Ia adalah the amount of heat required to change phase, okay, of its object of its body for every 1 kg mass. Okay, so ada berapa specific latent heat? Ada dua. Satu fusion, satu vaporization. Fusion adalah daripada solid tukar liquid. Vaporization dari liquid tukar gas. Okay. Now, let's look at the heating curve for water. So sekarang kalau kita ada heating curve macam ni, ini y-axis. Y-axis ni adalah temperature in degree Celsius. Ini adalah heating time, second, maknanya masa bertambah bila kita buat eksperimen ini. Apa jadi ialah sekarang ini ais tau. Ni ais. So ais is solid. Soalan tu contohlah dia tanya berapa heat yang dia absorb Q. So kita nak kira Q. Sekarang kita ada dua equation Q ni. Satu ialah Q equal to MC theta yang ada perubahan temperature. Another one is Q equal to ML sebab dia datang dari yang kita tengok tadilah yang specific heat capacity dengan latent heat tadi. So sekarang Q ni kita nak kira nak guna yang ni ke, nak guna yang ni, nak guna yang nombor 1 ke, nak guna yang nombor 2. Senang je, pelajar tengok dekat sini balik. Okey, dekat sini ada perubahan suhu tak? Sini maknanya negatif kan, pergi kepada kosong. So ada perubahan suhu, maknanya kita guna Q equal to MC theta. Alright, untuk kes ini pula, ada perubahan suhu tak? Suhu masih zero sini, sini pun masih zero. Maknanya di sini ada latent heat of fusion, specific latent heat of fusion. So dia tukar dari solid, dia tukar kepada water. So kita guna Q apa ni? Sebab tak ada perubahan suhu, Q equal to ML. Kalau kita nak kira berapa heat dekat sini. Nak kira yang ni pula, heat dekat sini berapa? Ada perubahan suhu? Ada. So kita guna Q equal to MC theta. Yang ini senang kan? Q equal to ML, tak ada suhu. Yang ini ada perubahan suhu? Ada, MC theta. Itu saja. Kat mana kita nak guna MC theta, kat mana kita nak guna ML. Inilah kaedah dia. Alright. So sekarang teacher dah nak masuk pasal kinetic theory. Okay. So teacher nak pelajar-pelajar tengok teacher nak tekan ni. Sekarang ni dalam satu bekas ni, okay, ni bekas teacher, container, ada partikel. Alright, sekarang teacher tekan. Pelajar perhatikan, okay, pelajar perhatikan apa yang jadi ni. Okay, so bila partikel ni dia ada kinetic energy, dia langgar antara satu sama lain. Dia langgar diri diri kawan-kawan dia dan juga dia langgar the wall of the container. So molecules inside the container here move freely in random and possess kinetic energy. Kenapa dia ada kinetic energy? Kerana dia bergerak. Kinetic energy ni adalah dipunyai oleh sesuatu objek atau sesuatu bahan yang bergerak, sesuatu partikel yang bergerak. Now, the collision kan dia berlanggar tadi kan, the collision of the molecules with each other and the wall of the container tu dia akan results in change in momentum. Okey, yang ini kita datang balik chapter 2 hari tu, change in momentum. Change in momentum bermaksud momentum lah kan, MV tolak MU. Now, kalau dalam berapa masa tu dia akan kita bahagi dengan T, kita akan dapat the rate of change in momentum. Rate of change in momentum ni ialah force kan? Force kan? So sekarang force ni dia per unit area yang dia langgar wall ni, force per area kita akan dapat apa? Kita akan dapat pressure. So apa maksud dia dekat sini?
Maksudnya apabila ada molekul yang bergerak dengan kinetic energy, dia akan hasilkan force which result in pressure akan meningkat, akan menghasilkan pressure. Alright, so sekarang kita nak tengok apa cerita, kenapa teacher cerita begini? Okay, the behavior of gas will depends on three physical quantities. Apa three physical quantities ini? Physical quantities, pelajar ingat tak apa physical quantities? Physical adalah kuantiti fizik yang boleh diukur, yang can be measured. Alright, benda yang boleh measure dia jadi physical quantities. Alright, so behavior of gas ni dia depends on these three physical quantities. Number one is volume. The symbol for volume is V, pressure, P, and the third one is temperature, T. Okay, so gas ni kita akan main dengan tiga physical quantities ni, volume, pressure dan temperature. Okay, kat mana kita nak main ni? Okay, jom tengok teacher tunjuk ni. Sekarang teacher nak you all perhatikan dekat sini, dekat pressure ni. Teacher nak you all tengok pressure, you all tengok temperature. Okay, temperature ni adalah dekat sini nanti kita akan panaskan ke. Dan container ni, alright, tengok container ni. Maknanya container ni mewakili volume lah. Okay, sekarang tengok dekat sini kita akan hold constant satu variable. It's either pressure ke, volume ke atau temperature. Kenapa kita kena buat satu tu constant? Bila kita nak siasat antara satu dengan satu lagi punya hubungan, satu yang dari tiga tadi tu satu mesti letak constant. Alright, so tengok pelajar tengok apa teacher pump sekarang teacher pump. Okay, teacher pumpkan air masuk. Alright, air masuk. Tengok pressure jadi apa tu? Pressure dah naik dah. Sebab sekarang dia langgar-langgar. So dia hasilkan force, kemudian hasilkan pressure. Okay. Teacher hold constant temperature. Okay. Teacher tarik volume. Apa jadi pada pressure? Pressure turun kan? So apa cerita dekat sini? Mari kita tulis dekat sini. Teacher constant kan? Yang constant ialah temperature. Temperature tak naik. Apa yang teacher manipulate? Maknanya yang teacher ubah. Apa yang teacher ubah? Manipulate dia. Teacher ubah volume. Volume ni teacher buat apa? Teacher increasekan dia sebab teacher tarik kan. When I increase its volume, what happened to the pressure? Pressure dia turun. Kan? So, apa hubungan volume dengan pressure kalau begini? Satu naik, satu turun. Ini hubungan dia ialah inversely proportional. Alright. So, inversely proportional kalau kita plot graph, okay, mana kita nak letak ni? X axis, Y axis, mana satu V, mana satu P? Yang kita manipulate letak dekat X axis. So, apa yang kita manipulate? Volume. Okay, pressure dekat sini. Yang respon kepada kita manipulate tadi adalah pressure. So, ini inversely proportional. So, ini graf dia. So, teacher boleh buat directly proportional juga. Tapi, teacher kena buat 1/V. Jadilah dia directly proportional. Ini hukum gas. Hukum gas ini namanya Boyle's law. Okay, now let's go to another one. Cepat sikit. Okay, sekarang sama juga teacher nak you all perhatikan pressure, temperature dan juga volume. Tengok apa yang teacher hold constant, okay? Alright, sekarang kita pump the molecules, pump air into the container. What happened? Pressure increases. Alright, now sekarang teacher nak constantkan apa? Teacher constantkan pressure. Okay, pressure teacher constant. Apa yang teacher ubah sekarang? Teacher manipulate temperature. Bila teacher manipulate temperature, what happened to the volume? Increases kan? So apa yang constant dekat sini? Constant ialah pressure. Apa yang teacher manipulate ialah temperature. Temperature teacher naikkan. Bila temperature teacher naikkan, apa jadi pada volume? Volume dia tiba-tiba jadi kembang, dia kena mengembang. So apa hubungan ini? Ini kita panggil directly proportional. Alright, directly proportional. So kalau nak plot graph, macam mana nak plot? Yang mana satu manipulated tadi? Manipulated temperature. So ini yang respon. So ini dia directly proportional. Ini adalah hukum gas Charles. Ini adalah Charles law. Alright, now let's go to another one. Okay, sama juga perhatikan tiga benda yang teacher cakap sebelum ni.
Okay, sekarang teacher pump air. Alright, teacher pump air. Okay, pressure dah naik sebab air dah masuk, dah berlanggar-belanggar. Okay, apa yang hold constant? Volume. Alright, so sekarang tambah heat. Apa jadi? Oh, pressure naik kan. So, apa yang constant dekat sini? Constant ialah volume. Apa yang teacher manipulate tadi? Manipulate temperature. Temperature teacher naikkan. Bila temperature naik, what happen to the pressure? Naik juga. So, ini hubungan dia apa? Directly proportional. So, sini temperature, sini pressure, directly proportional. Ini hukum apa? Ini hukum pressure law. Ini pressure law. Okay. Okay. Ya? Absolute temperature. Yes, pada ketika yang kosong ni, bekas kosong, Temperature. dia dikenali sebagai absolute temperature. Apa itu absolute temperature? Pada ketika kinetic energy-nya zero. Okay, there's no kinetic energy. That is absolute zero temperature. 0 Kelvin, alright? Okay, last kali kita ada PVT. Kalau teacher buat segitiga macam ni. Teacher nak ingat senang. Tadi teacher pun tak ingat sebenarnya. Kalau teacher buat macam ni, teacher jadi ingat. PV bahagi dengan T. PV ni adalah Boyle's law. Okay, Boyle's law. Yang V, yang ni Charles law. Yang PT ni adalah pressure law. Macam mana nak ingat ni? Atas Boyle's law. Lepas tu bila VT dengan PT ni macam nak bezakan. Yang ada P tu pressure. So yang lebih tadi tu VT tu Charles. Okay? Alright. So let's look at question number 1. Sekarang kita nak buat soalan. Kena laju-laju. Nanti habis masa. Okay, now look at question number 1. Complete the sentence below by ticking right the correct box. Thermometer is used to measure heat energy. No, it is not used to measure heat energy, but to measure the change in temperature of an object. Okay, they measure temperature, they measure suhu. Now, based on diagram 1.2, complete the following sentence by underlining the correct phrase in the bracket. The thermometer with smaller bulb in diagram 1.2 above is dia more sensitive atau dia less sensitive than the thermometer with large bulb. Yang mana satu? Okey, ini senang je. You all bagi perumpamaan, katakan ada air dalam pot, ada air sikit, ada air banyak gaban. Yang mana satu bila kita masak dia cepat-cepat naik. Mestilah yang sikit kan. So same case here. The less will be more sensitive. Alright? Okay, now let's go to another one. Apa physical change in mercury when the temperature increases? Apa yang berubah pada mercury? Dia akan expand kan? Bila dia expand, dia naik. So ini adalah volume. Length dia naik. Length itu mewakili volume. Give one reason why mercury is used in the thermometer. So mercury is used sebab dia good conductor. Alright, dia good conductor. Dia ada high boiling point. Dia tak vaporize, not easily vaporize. Okay, does not vaporize. Masa belajar dengan Sir Hafiz hari tu ada yang nak cakap high boiling point dekat sini kan. Sebenarnya high boiling point tu atau opaque color dia tu kita guna dekat chapter heat. Sebab color opaque tu menyebabkan kita boleh nampak dia naik. Kalau color dia tak color macam ni kita tak tahulah nak baca scale tu macam mana kan. Alright. Now let's go to question number 2. Diagram shows a cup of hot coffee with a metal spoon. Okay, sekarang nampak ini coffee ni hot coffee. Ini metal spoon. So sekarang both are in contact. Kita dah baru je tadi kita kata kalau dia in contact apa cerita. Now, complete the sentence by ticking right in the correct box. When the hot coffee is in touch with the metal spoon, the heat energy is transferred only from the hot coffee to the metal spoon atau it is being transferred from hot coffee and also from metal spoon to hot coffee. So yang mana satu tadi teacher kata kena dua-dua. Tapi yang hot tu lebih banyak berbanding yang daripada cold pergi ke hot object. Okay? Now predict the temperature of the metal spoon after a while. After a while, lama-lama sikit kita rasa apa jadi pada metal spoon punya temperature? It will be the same as the coffee. Dia jadi sama lah dengan coffee tadi tu.
What is the net heat? Cerita net heat tadi baru cakap kan. So apa net heat tadi? Zero lah. Zero kan, sama banyak. So jangan tulis kosong, tulis zero. Kan kosong tu jadi markah kita. What is the physics? You can see this is very easy. Thermal equilibrium. Okay. Siap. Now let's go to question number 3. Kita ada metal block P. Metal block P ni mass dia 300 gram. Initial temperature dia 100 degree Celsius. Immerse into the 200 gram of water. Okay, sekarang masuk dalam air block P ni. Temperature asal dia ialah 100 degree Celsius. Lepas tu dia ada pula graf dekat sebelah ni temperature against dengan time. What happen is kita nampak tak? Initial temperature dia dekat sini 100. Okay. Ini adalah graf untuk blok P. Now, what is the meaning of thermal equilibrium? Tadi kita dah cakap dah. So, thermal equilibrium adalah a situation when net rate of heat transfer between two bodies in contact is zero. Yang pertama kita nak kena kata, okay, net rate tadi, net rate of heat transferred. Okay, between dia net rate of heat tu zero tapi dia between two bodies dan two bodies ni kena buat apa pula? Kena sentuh. Two bodies in contact is zero. Itulah thermal equilibrium kan? Alright. So what is the temperature of block P when it is in thermal equilibrium? So tadi kalau kita tengok tadi dekat graf tu, you all tengok graf ni. Bila thermal equilibrium maknanya dia constant dekat sini. So apa suhu dekat sini ni? Sini 40, ada satu je scale kat sini. So 45. Alright. So apa suhu dia di sini? 45 degree Celsius. Calculate the amount of heat lost by block P when it achieve thermal equilibrium. So kita ada perubahan suhu kan? Kita kira Q equal to MC theta sebab ada perubahan suhu. Theta tu adalah the difference in temperature. So, M kita ialah 0.3 kan. Tadi dia bagi 300 gram. You all kena tukar pada kg lah SI unit. So, 0.3. C dekat sini dia mesti bagi dalam exam. Dia takkan suruh you all bubuh pandai-pandai. Okay, 900. Theta pula. Theta tadi, theta initial dia ialah 100 kan. Theta yang final dia ialah 45. So apa difference in temperature ni? So kita kena tolak lah 100 tolak dengan 45 dapat berapa? Cuba kira. So teacher tulis sini 100 tolak 45. So you just press your calculator, you get 14,850 joule. Senang kan? Alright. Now based on dia tertinggal D lah pula. Based on the answer in C1, okay C1 tadi ni, dia suruh kita calculate initial temperature of water. Kita tak tahu temperature of water tadi. Yang kita tahu last kali temperature final dia jadi 45 degree Celsius. Apa initial temperature kita tak tahu kan. So apa kita nak buat ialah ini Q ni adalah yang di-release oleh block P. So Q dekat sini kita nak kira Q water. Water absorb berapa? So Q water ni mesti datang dari Q yang di-release oleh P. Kita assume semua haba yang dikeluarkan oleh P tadi semuanya water yang ambil. Alright, yang P keluarkan water absorb habis, tak ada hilang ke mana-mana. So kat sini sama dengan Q water ni akan jadi 14,850 joule. So sini M dia ialah 0.2 kan, mass water 0.2 200 gram, convert dulu pada SI unit. C dia ialah 4,200 dan sini kita nak buat macam mana ni? Theta final kita ialah 45, theta initial kita tak tahu. So teacher tulis je macam tu. So sini adalah berapa ni tadi? 14,850. So kita akan dapat 0.2, you all darab dulu dengan 4,200, you all akan dapat 840 and this one is 45 minus theta I. So sekarang you all darab yang ini. Darab yang ini dapat 37,800 minus 840 theta I kan.
Sekarang teacher, okay ni 14,850. Teacher nak bawa ni datang sini, nak jadi dia positif. So teacher akan buat 840 theta I sama dengan 37,800. Ni positif datang sini jadi minus 14,850. So you all dapat 22,950. Belum habis lagi sebab tak dapat lagi theta I kan? 8. So theta I dekat sini sama dengan 22,950 divide by 840. So what is the temperature? The initial temperature jadi 27.32 degrees Celsius. Alright. Now look at question number 4, diagram 4.1 and 4.2 adalah aluminium block and also copper block heated with a heater for 5 minutes. Both of the heater tu ada same specification. Now the initial temperature for both of the block pun sama. So an increase in temperature is recorded after 5 minutes. Okay, let's see. Jom kita tengok apa soalan ni tanya. What is the meaning of specific heat capacity? C. C sama dengan Q kan? Salah. Ini theta. Alright, silap. Q per M theta. So macam mana kita nak tulis jawapan dia? What is the meaning of specific heat capacity? Specific heat capacity is amount of heat, kan ni amount of heat required to increase 1 degree Celsius of temperature for 1 kg mass of a body ataupun of an object. Okay, so that is specific heat capacity. Now soalan B ni 1, 2, 3, 4 ni soalan free ni. Compare je, nak compare je. Maknanya kita hanya menggunakan mata kita nak tengok objek sebelah. Teacher dah letak objek dekat sebelah. Kita nak compare je, nak compare change in temperature for both of the thermometers. Okay, ini so teacher nak guna 4.2 dulu. So teacher kata change in temperature for diagram 4.2 is larger kan when compared to diagram 4.1. Alright. Sekarang specific heat capacity pula. Specific heat capacity ini 902, ini 385. So jangan ambil diagram 4.1 dulu sebab teacher dah start dengan 4.2. So guna 4.2 juga. Kalau you all start dengan 4.1, sini pun 4.1 dulu. So untuk teacher kat sini specific heat capacity C in diagram 4.2 is smaller compared to in diagram 4.1. Okay, compare the heat supply. Heat supply sebab ini sama spek. Salah. Itu thermometer ni. Heater ni sama je spek dia tadi. So same. Sebenarnya awal tadi dia patut cakap juga mass ni pun sama. Mass ni same. The mass is same for both of the blocks. Okay, now let's go to C. So C tanya, based on your answer in B, state the relationship between specific heat capacity ni dengan change in temperature. Sebab itulah teacher kata tadi kalau you guna 4.2 dulu, 4.2 juga jawab untuk soalan yang B2. Sebab dekat sinilah kita nampak hubungan dia. Maksudnya kalau C tu kecil, change in temperature besar. Nampak dia terbalik macam tu kan. Kalau you all buat sini 4.2, sini 4.1, you tak nampak relationship dia. So dekat sini teacher terus boleh jawab when C is small, the change in temperature is large. Okay, ada pelajar yang suka jawab inversely proportional ke apa, directly proportional ke dekat sini. Kak Wan, boleh ke jawab macam tu? Jawab apa? Contoh dekat soalan C ni pelajar jawab directly proportional. Kalau case ini inversely proportional. Boleh ke dia jawab macam tu? Jawab.
Jangan. Jawab when increase, increase. Macam tu. Okay, so pelajar jangan jawab, okay, kaedah yang macam tu. Tak nak jawab macam tu. Alright, sekarang kita pergi dekat D. Explain how does the sea breeze phenomenon occur in daylight. Tak nak cerita sebab tadi teacher dah cerita kan. So yang ini kita kata apa? Sea dia adalah besar, yang ini sea dia adalah kecil. So what happen is, yang ini lebih cepat panas, yang ini lambat naik in temperature. So air dekat atas ni akan naik ke atas. So bila air dekat atas ni naik atas, sini ada vacant region. Vacant region ni akan jadi pressure dia low. So dekat sini pressure tinggi ni dengan udara yang sejuk ni akan bertiup, bergerak, blow untuk memenuhi the vacant region. So that is what sea breeze phenomenon is. Okay, now let's look at question number 6. Question number 5 teacher tak buat sebab soalan nombor 5 tu pun specific heat capacity juga. Ya. Okay. Alright, so teacher jawab soalan nombor 6 terus. Alright, let's look at question number 6 here. Ada diagram 6.1 and diagram 6.2 show an experiment is carried out to investigate a law of gas. Column of air is trapped in the capillary tube. Mana yang trap tu dekat sini. Ni dia trap ni. Okay. So, what is meant by heat? Apa itu heat? It is a form of energy. Tadi dah belajar muka surat depan lagi tadi. It is a form of energy that can be transferred. From one object to another object. Okay. Now go to next one. Ini pun sama. Soalan ini adalah soalan jenis mengkonsepsi. Soalan mengkonsepsi ni markah free ni dekat pelajar. Sebab pelajar hanya nak compare saja. So kita tengok balik. Alright. Okay semula. Now kita nak compare length of the air trap. Okay, dekat sini length of air trap. Alright, so length of air trap, length of air trap in diagram 6.2 is larger than in diagram 6.1. Okay, the temperature of the air trap. Okay, tengok temperature. Temperature ni rendah, temperature ni tinggi. So sama juga, teacher dah sebut 6.2 dulu, teacher kena jawab 6.2 juga dekat sini. So temperature in diagram, tulisan teacher jadi buruk bila guna benda ni. Sebenarnya tulisan teacher cantik je. Temperature in diagram 6.2 is larger than in diagram 6.1. Name the physical quantity represented by the length of the air trap. Apa physical quantity ni? Length tu adalah volume ya, volume. Mewakili volume. So using your answer in 6B tadi, 1, 2, 3 ni, apa relationship between physical quantity in B3 which is volume and the temperature dengan temperature ni? Apa hubungan dia? Hubungan dia ialah when temperature increases, okay, when temperature increases, what happen is the volume will also increases. Naik juga. What is the physics law here? So apa yang kita main dekat sini, apa yang dia tunjuk dekat sini? T dengan V kan? So teacher tak ingat lah law tu macam mana, so teacher pun buat segitiga ni, PVT. Apa ni? T dengan V. T dengan V yang ini kan? So yang ini adalah Charles law. Okay, now let's go to the next one. Now, the temperature theta here is -273 degrees Celsius. Ini sebenarnya graf eksperimen tadi. Tapi kalau dia extrapolate, dia tengok yang intercept dekat x-axis ni, yang pada 0 ni, ialah 0 volume tu -273 degrees Celsius. So dia tanya what is the name given to this temperature? Ini adalah macam Cikgu Wan cakap tadi, ini adalah absolute zero temperature.
Absolute zero temperature ni bermaksud adalah 0 Kelvin. 0 Kelvin sama dengan negative 273 degree Celsius. What is the characteristic of the gas at temperature theta? Apa karakteristik dia? Tadi teacher dah sebut dah. Maksudnya adalah kinetic energy dia. Kinetic energy dia adalah is 0. Ataupun sebenarnya tak ada air pun dalam tu. Kosong-kosong. Okay, now go to number 7. Alright, this is the arrangement of apparatus used to investigate the relationship between pressure and temperature of a fixed mass of gas at constant volume. Now, volume dia constant. Alright, name the gas law involved in this experiment. Apa ni? P dengan T. P, V bahagi T. P dengan T. Maknanya pressure law. Pressure law. Alright, go to next one. Based on the experiment in diagram 7.12, sketch a graph of gas pressure P against absolute temperature T. T Kelvin dekat sini kan? Kalau T Kelvin dia start dari 0. Oh. Sorry. So terus directly proportional. Kalau dia dalam negatif, dia dalam theta degree Celsius, ini degree Celsius, you all tak boleh buat dari sini tau. Kena dari sini. Okay. State the temperature of gas in degree Celsius when its pressure is 0. So tadi teacher kata bila 0 Kelvin it is negative 273 degree Celsius. Okay. Now the pressure of gas in container ni adalah 3.2 times 10 power of 5 Pascal and its temperature is 2 degree Celsius. Now dia suruh calculate pressure gas tu kalau temperature tu dah naik jadi 32 degree Celsius. PV bahagi T. P dengan T kan? Okay, so P, T. P pada situasi 1 sama dengan P dengan T pada situasi 2. So macam mana nak buat ni? Pressure 3.2 pada situasi 1, pressure dia ini. Divide by temperature T sini. Temperature sini bila kita main dengan gas law, kita buat calculation untuk gas law, temperature mesti tukar pada Kelvin, SI unit. Okay, Kelvin adalah SI unit untuk temperature. So macam mana nak dapat yang ini? Kita tambah. 2 ni kena tambah 273. So kita dapat 275 Kelvin. So sini 275. Sama dengan untuk situasi kedua, P2 ni pressure 2 kita nak kira. Dan temperature adalah 32 ni plus dengan 273. So kita akan dapat 305. So apa P2 ni, pressure 2 ni? So ni naik dengan ni naik jadi 9.76 times 10 power of 7. So ni naik, so tinggal yang ini ada, ni pun naik ke sini jadi 275 kan. So apa P? P2 akan jadi 9.76 times 10 power of 7 divide by 275. So what will we get? We will get 3.55 times 10 power of 5 Pascal. Okay? Alright. Now we look at question D here. So we have a pot and it is a pressure cooker. Using kinetic theory of gas, explain why the pressure of air in the cooker is increased when the temperature is increased. Kenapa bila kita tambah temperature, kita naikkan suhu, pressure dia pun bertambah. Tadi teacher dah tunjukkan dalam yang gas tadi tu, yang ada video tu. So it is actually because bila kita bagi temperature, kita tambah temperature, kinetic energy increases. So bila kinetic energy increases, apa yang jadi ialah the rate of change of momentum between the molecules tadi tu, between the molecules and the wall kan, between the molecules and the wall pun bertambah. So bila dia bertambah, dia hasilkan force. Force tu pun bertambah. Force yang bertambah per unit area, pressure jadi tambah. Itu cerita dia. Okay. So suggest a modification to the pot that enable it to function safely as a pressure cooker. Sebenarnya dalam soalan ni dia dah tunjuk dah. Nampak tak?
dinding aluminium nipis. Apa hal pula nak pakai dinding aluminium nipis kan? So terus je markah free dekat sini. So kita kata use stiker aluminium. Okay, nak modify kita guna stiker aluminium wall. Apa reason dia? Sebab dia nak withstand, dia nak tahan, withstand the high pressure. Bila temperature naik, pressure naik kan. So nak withstand ni dia kena guna stiker aluminium wall. Now let's look at question C. Alright, you are required to give some suggestions to design a pressure cooker which can cook food in shorter time. Okay, dia nak masak dalam shorter time, easy to handle dengan safe. So using your knowledge on heat, pressure and properties of materials, explain your suggestions. So kita soalan macam ni, kita terus buat table. Satu karakteristik, satu lagi explanation. Tak payah nak tulis panjang-panjang, nanti pemeriksa pun susah nak cari mana point you all nak cakap. So karakteristik yang pertama dekat sini, apa teacher buat ialah, ini sebenarnya soalan esei kan. Teacher tak pergi soalan esei nombor 1 yang Melaka tu. Sebab soalan ini thermal equilibrium, A dia, A1, A2 adalah specific heat capacity. Pelajar boleh jawab lah tu kan. So teacher terus pergi pada soalan esei yang 10 markah ni. Okay, yang C dia. Alright, so apa karakteristik dia? Kita punya material for pot, kita nak kena guna yang low specific heat capacity. Kenapa nak guna low specific heat capacity? Sebab dia lebih cepatlah panas. Sebab dia perlu absorb heat yang sikit untuk naik by 1 degree Celsius for every 1 kg mass dia. And then what else? Wall of pot kena thick. Memanglah kena thick. Kenapa nak thick? Sebab nak withstand the high pressure. And then mass ataupun density of the pot kita nak low. Kenapa nak low density atau mass ni? Supaya kita senanglah nak carry. Dekat dapur nak masak, kita nak periuk yang ringan, tak nak berat-berat, sakit tangan. Material for the handle pula bila nak pegang, sebab tadi dia ada cakap kan, dia punya syarat lagi satu ialah dia nak easy to be handle. So kita nak pegang handle, nak pegang periuk tu lepas dah masak, handle dia kita guna insulator. Sebab insulator ni dia high specific heat capacity atau dia tak senang, not easily get hot. Safety pula dia kena ada pressure release valve. Yang masa ini kita punya periuk kan, periuk pressure cooker kita tu, atas dia ni kena ada release valve. Dia kena ada release valve. Sebab bila sini panas ni, so pressure dalam ni tinggi, bila dah masak, kita kena buka dulu ni, kita kena pusing dia supaya pressure ni keluar, so dia keluar steam. So kena ada pressure release valve. Sebab nak release high pressure inside pot after kita dah siap masak. Alright, so let's go. Sempat ke nak pergi satu lagi soalan ni? Sempat lagi satu. So this is going to be our last question. Now look at diagram 2.1 and 2.2 adalah bicycle pumps being pushed to a different level. Okay, yang ini diagram 2.1 dia push sampai sini je. Yang ini dia push lagi kan, turun lagi. So what happen here ialah yang burden gauge ni dia recordkan pressure. So tengok bacaan dia. What is the use of burden gauge? Burden gauge is used to measure pressure. Nak measure pressure. Now, yang ini soalan mengkonsepsi juga ni. So soalan ni compare. Teacher dah kata dah soalan ni soalan free kat kita ni. Soalan best ni free je 5 markah. Jom kita buat senang ni. Compare volume of the trap air. Okay, volume of trap air dulu. Compare. Apa volume of trap air ni? Ini udara terperangkap. So 2.1 lagi besar. So volume volume of trap air in diagram 2.1 is larger compared to yang 2.2. Okay. Kemudian yang kedua dia suruh compare apa pula? Reading of burden gauge. So reading of burden gauge, teacher dah ambil 2.1 kan? So teacher kena stick dekat 2.1. So reading of burden gauge. Reading of burden gauge in diagram 2.1 is smaller when compared to 2.2. Alright. Now kita nak compare apa pula? Pressure exerted to the trap
air. Pressure exerted maksudnya pressure kan bacaan burden gauge ni. So dia samalah dengan atas ni. So pressure exerted in diagram 2.1 is smaller compared to 2.2. Okay. Now relate the volume of the trapped air with the pressure exerted. Volume of trapped air dengan pressure. So kita dah nampak volume ni besar, pressure ni kecil. So apa kita nak kata? Maksudnya apa hubungan ni? Volume of trapped air adalah ni besar, pressure dia adalah kecil. So bila sini when volume of trapped air is large, the pressure is small. Kan? Alright. So apa physics law dekat sini? Apa ni? Dia main dengan apa ni? Temperature constant, nampak tak? So apa ni? Pressure dengan volume. PV dengan T. PV. Apa tu? Boyle's law. So ini adalah Boyle's law. Okay. Now diagram 2.3 shows air bubbles coming out from the mouth of a fish. What happened to the size of the air bubbles bila it reaches the surface of the water? Tengok. Dari kecil besar. So increases. Kan? Explain your answer in D1. Apa kita nak cakap? As the air bubble. Okay, as the air bubbles move upwards, what happened? The depth ni kan depth kan? Depth ni makin turun. Pressure dia bila depth dia makin turun, pressure dia adalah tinggi. Dia terbalik water sebab water makin dalam, kita kata depth dia makin bertambah. Length dia makin bertambah, pressure dia makin tinggi. So sekarang benda ni dia makin naik ke atas. Bila makin naik bermaksud as the air bubbles move upward, the depth decreases kan. So depth decreases. Bila depth decreases, what happen? Pressure decreases. Pressure kurang lah kan. So bila pressure kurang, apa jadi? Volume decreases. Boleh buatlah ayat sikit. Teacher buat cepat-cepat, takut tak sempat. Okay, now the last one. Kita ada ice cream seller pushing an ice cream box using a suitable physics concept based on the thermal properties, material properties, and also additional features that can cool the inside of the cooler. Sekarang kita nak improve the design of the cooler so that the temperature in the cooler is low and easily move. Okay, so apa kita nak buat? Kita buat table. Table ada 2 kolom, satu karakteristik, satu lagi explanation. So apa karakteristik kita yang pertama? Material. Material of the ice cream box tu low density. Kenapa nak low density? Sebab nanti bila low density dia akan jadi light atau ringan atau ada mass dia jadi low. Material dia juga kena high specific heat capacity, kena sifat dia adalah mempunyai high specific heat capacity sebab it require a lot of heat to increase in temperature. Kenapa? So dia payahlah nak panas, so dia sejuk lah. So in between ice box tu, in between luar dengan dalam tu kita akan ada layer of vacuum tengah-tengah dia tu. Sebab apa nak layer of vacuum ni? To prevent heat loss through conduction or convection. Ini sama dengan thermos punya konsep. And then kita coatkan dengan shiny paint untuk ice box tu kita cat dia. Kita tak pernah tengok kan ice cream color hitam legap kan? Tak pernah. Sebab dengan kita buat shiny paint ni, what happen is dia akan reflect heat. So dia atau dia poor absorber of heat. And last one, plastik untuk dia punya cover tu, cover penutup ice cream tu, dia adalah hollow plastic insulator. Kenapa? Sama juga poor heat conductor atau prevent heat from coming in. Alright, so ngam-ngam pukul 9. Yang ini rumah. Last kali teacher ambil yang rumah.
Ini pun soalan 10 markah juga yang esei. So sekarang ni ini rumah. Apa kita nak buat kat rumah ni? Sebab kita nak bagi rumah ni kita nak bagi dia sejuk. Sekarang ni panas. So kita nak tengok dari segi type of roofing material, specific heat capacity of material for the walls and additional features yang boleh buatkan rumah tu sejuk. Yang ini pun soalan popular. So apa kita nak buat? Buat table. Teacher dah kata tadi kan, ada 2 kolom. Satu karakteristik, satu lagi yang kita nak explain. So apa karakteristik kita yang pertama? Untuk roof tu kita guna insulator. Kenapa? Sebab nak prevent heat from being transmitted into the house. Atau dia ada high specific heat capacity. So dia lambat nak panas untuk roof tu. Untuk wall, kita guna high specific heat capacity juga. Okay, wall tu sebab dia require a lot of heat in order to increase in dia punya temperature. So dia payahlah nak panas. Okay. Number of windows, kita nak banyak window. Tadi window dia ada satu je. So kita kena ada banyak tingkap. So we have to increase the number of the windows so that air can enter into the house atau warm air inside the house pun can be driven out. How about the colour of the house? It has to be light colour. Kenapa? Sebab dia nak reflect heat atau dia poor absorber of heat. And last one, the size of the windows. Kita guna large size of windows. Janganlah buat pintu kecil-kecil tu kan. Sebab to allow more air to enter atau warm air from the inside of the house can also be driven out. So I think that's it untuk malam ini. So teacher cover semua chapter heat ni dalam 1 jam ni je. So nanti teacher akan bagi skema dalam grup Telegram. Okay? Alright, back to you Ayu. Okay, thank you Cikgu Naini. Okay, so cikgu harap semua yang student yang join malam ni dapatlah mengambil sedikit sebanyak, tak nak sedikit, kita mengambil sebanyak mungkin ilmu yang Cikgu Naini dah bagikan. Okay, so macam yang dia cakap tadi, kalau nak tengok semula selepas ni, boleh tengok dekat YouTube, link akan diberikan dalam grup Telegram. Okay, sekian saja untuk malam ni. Terima kasih cikgu-cikgu yang join, terima kasih semua student yang join. Okay, jumpa lagi. Bye. Bye. Thank you Kak Naini.